الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنبي ألفو. أنوكا. كألا بركة كألا ولي ماندو. والله. كصلى على كربا إن كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام. كصلي أسود نجسان مونكا. أنا كسابا يمو. والله. سيدنا الحمد لله رب العالمين. سيدنا حسين. كما بابا دون تقومنا. عليك مولود كرا. نيجونا شودلا. والله. كم أنيا فو أو ينا شيء نعم. على ديافو. والله. قل لا أسألكم. نتي فوي نيني أوفى عليه محمد كراياكا. نعم. أجرا سرالا. لا. إلا المودة في القلوب. أجرا. فدرون. أكاكرا سمو كان. والله. ني سيتي على بمكاني. نيو فيك ولا. فرا. kira kishi nema bama minu nye nafa sɔrɔ a ka kira yala u y'a ɲininka an k'an ka mun k'i ye nafa bi alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kira yala ni kiraya yɛrɛ faamuna ni e ka faamu ma kɛ silamɛya la an ka seli ye f'u ye kiraya yɛrɛ faamu nafa min bi kiraya la i bi lafiya diɲɛna yan i bi lafiya lahara wallahi aydra i muso bi to i bolo wali muso bi to a tigi bolo i ka bonya ani ka hɔrɔnya o bi to i bolo i ɲɔgɔnna wɛrɛ ka bonya an'a ka hɔrɔnya bi to a bolo ni silamɛya faamuna kira cira ni min ye sallallahu alaihi wasallam o la a bɛ ala ka kumakan na kira cikun na ala ko kira ma kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhammad ne ala mi ci foyi kama foyi fɔ dɔrɔn n ka dafɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan n ka dafɛnw ka lafiya i ci kun ye nin de ye ne hakili la nin ye kuranɛ aya de ye ni nin ye kuranɛ aya ye ala m'a fɔ silamɛw ka hɛrɛ sɔrɔ a m'a fɔ muminɛw ka hɛrɛ sɔrɔ a m'a fɔ arabuw ka hɛrɛ sɔrɔ ko n ka dafɛnw el alamu n'an ye alamu lajɛ ala ka dafɛn bɛɛ b'o la a bɛɛ el alamu baganw b'a la fɛn bɛɛ b'a la o kumana adamaden bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nin diinɛ in na cogo di minnu k'u t'a la dun minnu ko ala tɛ yen dun minnu k'u dantɛ kira ka kiraya la dun kumana an b'a faamu yan ala ka kuma ani ala kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam u ti ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ si n'u ye ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ min na e m'a kɔrɔ dɔn walima nkalon dun alakira ko di sallallahu alaihi yahudiyaw ni nasaraw kelen k'a ɲininka kuyi ye kira i nana ni mun ye a nana sɔrɔ seli bɛ yen a nana sun sɔrɔ yen a nana jagabɔ sɔrɔ ninnu bolo ale nana alikaba sɔrɔ yen a m'o jɔ o la kira ko cogo di i cira ni mun ye ala ye mun d'i ma a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq a ko ni muru yɛrɛ de cira ala fɛ ko n kana jogobaw dilan n kana jogobaw de sabati dugukolo kan jogo juguya ka ban ni muru ci kun ye nin o kumana ala ka kuma lajɛ ala ko n ye ci de dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira yɛrɛ ko ala ye ne ci de n kana jogoba dilan kumana an b'a ye an mana bɔ ni silamɛya fan o fan ye ni nin fila tɛ nkalon dun si ka seli i sigiɲɔgɔn y'o muso bɔsi a la
silamɛya nafa ye i sigiɲɔgɔn sɔrɔ la ayi a ma sɔrɔ mais i sigiɲɔgɔn ye kafiri ya ko ala tɛ yen e y'a muso y'a jari ye i ɲɛ bɔra a fɛ i ka diinɛ ko k'a y'o haramu y'i kan i jɛna kafiri muso kɔ silamɛya kama kafiri ma nafa sɔrɔ a ma hɛrɛ sɔrɔ tuma na ala ko mɔdu ci kun ye diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ ye a ma sabati a bɛ sabati ni mun ye jogo silamɛ jogo o de bɛ ala ka nin kuranɛ aya in sabati silamɛ jogo a ka seli tɛ a ka sun tɛ a ka jaga tɛ a ka hiji tɛ silamɛ jogo de bɛ nin kuranɛ aya in sabati wa ni nin tiɲɛn'i bolo yɔrɔ o yɔrɔ i ni ala jɛɲana ne m'a fɔ dɛ ala de ko ne Mamadu ci foyi kama diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ kumana n'i ye a ye bi an b'o de fɔ silamɛya jugu ye u k'a faamu silamɛya bɛ hinɛ hali kafiri min ko ala tɛ yen silamɛya bɛ hinɛ na silamɛya bɛ hinɛ a jugu fin na min ko a b'a fa a kira ka hadisaw lajɛ sallallahu alaihi wasallam kafiri fin dɔ bɔra Makka kana kira nɔfɛ ko a bɛna faga cogo ɲini mais ala y'a kɛ u y'a dɛrɛ k'a siri k'a fɔ kira ye ko karisa nakun kun ye ko a b'i fa kira bɔra kana misiri kɔnɔ kana sirilen sɔrɔ kira y'a filɛ firiri kira k'u ma k'u ye dumuni d'a ma hal at'amtumuhu u ko la ko an ma dumuni d'a ma ko a y'a fɔ ni u y'a fɔ ni ka dumuni d'a ma ka ji min a falen kɔ tuma min na kira k'u kana na kira ko mun kɛra a y'a nakun fɔ kira a ko wallahi n galenna uza ni lata la k'a fɔ n b'i fa bi ne yɛrɛ bi sa bi kira kuma caman fɔ a ye ɲumanya kumaw na ka sɔrɔ k'u k'a bila a ka taa a bilalen a ko ale tɛ taa bilen dɛ nin mana kɛ diinɛ min ye nin de ye tiɲɛ ye a tuubi cogo filɛ o tuma na n'i y'an sigilen bi k'a fɔ an bɛ Seydina Hussein tɔgɔ fɔ an bɛ Hasan tɔgɔ fɔ an bɛ Seydina Ali tɔgɔ fɔ an bɛ Fatima Zaharaw tɔgɔ fɔ ni dungɔ tɛ i yɛrɛma ko tɛ ala de ko an k'a kɛ sabu ala ko kira ma illal mawaddata fil qurba tuma min ko kira ma an ka mun k'i ye i ka kiraya y'an nafa i ka kiraya y'an nafa an n'a musow bɛɛ na an musow kɛra an ta ye u y'an barika ɲini u y'an bonya Muhammadu mun ka kan ka d'e ma Jibirila jiginna ni nin aya in de ye ko a fɔ ko i ti dɔrɔmɛ kelen ɲini i ka kiraya sara la ko nka u k'i somɔgɔw kanu u k'i somɔgɔw kanu u k'i somɔgɔw kanu kumana ni ala ko a ye alakira somɔgɔw kanu kanu nacogo ka ca kanu manifeste cogo ka ca bɛɛ n'i ka kanu jira cogo don mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn kanu k'a da de nka a bɛ dɔn a na ko a b'a fɛ parce que fɛ de tɛ se ka dogo abada o ye nkalon de ye n'i k'i bɛ kira somɔgɔw fɛ o bɛ dɔn e ka wajuli la a bɛ dɔn i kumakanw na a bɛ dɔn i ka fɔta la n'i ko i b'u fɛ mɛ e b'u fɛ u tɔgɔ ti mɛn e da e b'u fɛ u ka hadisa kelen ti fɔ e b'u fɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ i da ti don la e b'u fɛ hɛrɛ min fɔr'u ma i t'o fɔ o ye fɛ kabakoma ye dɛ kumana ni ala ko a kana wari di kira ma a ka kiraya la nka a y'a somɔgɔw kanu kumana bɛɛ n'i ka kanu kɛ cogo don n'a don sera an bɛ silamɛw hakili jigin ko bi ye nin don ye an seko ye dakurunya fila min ye ala ka kumakanw ni alakira sɔrɔ salamu ka kumakanw na an b'o lase an b'o lase mɛ mun ye bi ta kɛ salon kɔnɔ an filɛ waati min na ni o ye nin banako in kibaru ye o de y'a kɛ salon kɔnɔ sabu an ye jamajɛrɛ bɛɛ jɔ fɔlɔ yanni ala ka dɛmɛ kana ala k'an sutura ala k'an kisi
an bɛ min fara kan n ye min fɔ i ye sisan o ye alakira de ye min nana ko a b'a faga a y'a bila mais cɛ tuubira ka kɛ silamɛ ɲuman ye kuma na o de la a bi fɔ ko a kana mɔgɔw bila ala ka sira kan n'a aw da ye a y'u bila ala ka sira kan n'a jogo ye Sayyidina Ali Asadullahi al-Ghalib sahaba jate la n y'o f'u ye ale de ye kalifa 4 n'a ye Abubakar as-Siddiq Sayyidina Umar al-Faruq Sayyidina Usman Zulhaya min dar'o kan Sayyidina Ali Asadullahi al-Ghalib o tartibu de do o kan ka bɛn an ma wa a kɛra ten wa o do tartibu kɔrɔ tɛ kusaya ye o tɛ dɔ da dɔ ka dɔ kelen filɛ sanfɛ kelen tugulen b'o la ka na o kɔrɔ tɛ pusamandiya ye n'o kun do a ti fɔ kira ma se yi do rusuli ala kira ye kira bɛɛ laban de ayi n'i ko i bɛ jate kɛ n'i y'a daminɛ kira fɔlɔ la i n'a jate ka na dɛrɛ fo ka na se kira ma laban na fo a bɛɛ laban laban ani kusaya ti kelen n bɛ fɛ ka min f'u ye min cɛ belebele parce que ninnu ka sira an bɛ sigi a kan parce que a ka kan ala ko an k'u kanu ala ko an k'u bonya ala kira yɛrɛ ko sɔlɔ silam n y'a f'u ye a bina kɛ ka ko la n'o ye El Abbas Sayyidina Abbas kun ye kafiri de ye o sahaba bɛɛ kun ye kafiri de ye n ko kira ya nana de ye minnu y'a faamu joona olu tuubira de ye alors minnu m'a faamu fɔlɔ kira kɛlɛba wanew minnu ye ala kira kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam ka bamuru ta k'a ka sahabaw faga ka cɛni don a kunna Abasi b'a la mais ala y'a kɛ kɛlɛ dɔ la Abasi minɛna a minɛna jɔnya la ani kafiri jɔn tɔw ka na n'u ye k'u siri Madinɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɔra ko a bɛ don misiri kɔnɔ a tulo bɛ jɔnw ɲɔgɔn na tellement que u sirilen don juru la kira nana kun bɔ a y'a sɔrɔ ŋunaba dɔ bɛ yen ale bɛna kɛ Abasi don kira seginna ka na a ka so a ma se ka da a bɔra ka na a ko silamɛw ma a ko walahi n ye n bɛna kɛ ŋunanga mɛn ne ma lafiya binakɛ min ye bamuru ta ko a b'a faga ni ala ye a da ale ma a sirilen juru la o ŋunanga kira ma se ka lafiya kira ko sahaba ma a ko a ka kira ma lafiya ko mun kɛra ko n ye n bɛna kɛ ŋunanga mɛn a sirilen don u ko kira ma ko an bɛ mun kɛ a ko a y'u fɔ a y'u fɔ cɛkɔrɔ anw bɛ diinɛ min na fo a ɲɛ de ka ɲini fo a ɲɛ de ka ɲini nin ye mɔgɔ n'a jugu ye min bɛ fɛ k'a faga mais anw selila damaw de ko an ti ɲɔgɔn ye an bɛ taa mun fɔ ala ye n'i yɛrɛ nɛgɛ ala kɔni t'i nɛgɛ ala ɲɛ bɛ dusukun de la ma tukhfi sudur fɛn min dɔgɔlen don dusukun kɔnɔ ala ɲɛ b'a la ɔ nin ye ala kɛra n'a jugu f'i ye n bɛ fɛ k'i faga El Abbas kira ko k'u ka u fɔni u y'u fɔni alhamdulillah tagalen ɲɛfɛ ni Abasi in tilala ka tuubi ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka kɛ kira kanuba ye ka k'a défense taba ye El Abbas mais silamɛ dɔw kun bɛ yen u tɛ Abasi bonya don dɔ la a ɲɛ kumunen nana don kira ka kisi ne ma kira ko a kɛra de a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen bonya t'u yɔrɔ u t'i bonya kira ko n bɛna kɛ u t'e bonya ko ayi ko i ka kan ka bonya wallahi u kan k'i bonya i den kama ala kira bɔra kana sɔlɔ silam a ko silamɛw ma a ko a bɛ nin dɔn ko a ko jɔn dɔn ko El Abbas ko ne mun don ko i fanicinin don a ko mɔgɔ fanicinin n'i fa bɛɛ ka kan a ko wallahi aw ti kɛ limaniya jɔn ye abada ka ala sago sɔrɔ n'an ma ne somɔgɔw bonya n kama n'an ma somɔgɔw bonya n kama an ma nin ta siya kitabu la dɛ nin bɛ sunna kitabu de la
a famuna kumana alakira somɔgɔw bonyani an'u kanuni an ma wajibi don o dama tɛ u ka zikiraya t'u c'est-à-dire u ka tɛmɛnenw o lakalili an b'a ye an bɛ nafa sɔrɔ a la yan parce que a bɛɛ ye jogo de ye a bɛɛ ye jogo ye kira n'a somɔgɔw u ka tariku a bɛɛ ye jogo ye u fa ye Seydina Ali de ye Asadulahi Lawali Ali k'a to Kufa ani zimi dɔ kɛra ɲɔgɔn na kɔtɛrɛ fɔlɔfɔlɔ n'u bi kɛlɛ kɛ ni bamuru ye fɛn korilen dɔ b'u bolo i b'a fɔ tasabara datugu walima daga datugu u b'o de minɛ bolo kelen la ka bamuru minɛ bolo kelen la ni jugu ko a b'i bugɔ u b'o kɔrɔta k'o kɛ ka jugu ka bamuru kunbɛn a bɛ fɔ o ma ko kɔtɛrɛ bamanankan na o dɔ de tun bɛ Seydina Ali bolo a ka d'a ye kojugu a tɛ kɛlɛ kɛ n'a tɛ parce que mɔgɔ ka fɛnw na i yɛrɛ bi da fɛn dɔ la ko nin ka ɲi Seydina Ali dankun bɛ a ka nin diriw in na mais Ala y'a kɛ don dɔ la Seydina Ali a bunun'a kɔ a ni ɲɔgɔmɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la a ka nin kɔtɛrɛ in a binna Ali ma bɔ a kalama fo a sera so a kɛlen ka jigin ka bɔ ɲɔgɔmɛ kan a y'a ye kɔtɛrɛ in t'a bolo a seginna mais yan'a ka segin o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ye kɔtɛrɛ ta a nana yɔrɔ bɛɛ lajɛ a ma ye a nana o kɔfɛ a y'a ye Kufa sugu fiyɛ la kɔtɛrɛ bi zimi dɔ bolo zimi de kɔrɔ ye silamɛw filɛ nin ye silamɛya ye hinɛ de ye silamɛya juguw k'a dɔn adamaden minnu bi ka tasuma da mɔgɔw kan ka mɔgɔw faga k'u bɔnɛ u niw na f'u k'a faamu olu ni silamɛya cɛ ka jan a fɔlɔ ye mun ye kira ka kɛlɛ sariti la silamɛya ka kɛlɛ yɛrɛ i binna silamɛya kan silamɛya fana y'a labɛn a bɛna kɛlɛ k'i fɛ fɛn damadɔ de wajibiyalen don kɛlɛkɛden bɛɛ kan n'a tɔgɔ ye silamɛ n'a taara ko a bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la silamɛya y'a ɲini aw fɛ a kana cɛkɔrɔba faga cɛkɔrɔba ti faga a kana muso faga silamɛya kɛlɛ mana gɛlɛya cogo cogo muso ti faga fɔ n'a ni bamuru sɔrɔla kɛnɛ kan a kana denmisɛnnin faga a kana yiri tigɛ a kana alabato yɔrɔ tiɲɛ hali ni kerecɛnw ka egilizi don a kana tiɲɛ nin ye silamɛw ka kɛlɛ saritiw de ye nin de bɛ fɔ kɛlɛden bɛɛ ye cɛkɔrɔba ti faga muso ti faga denmisɛnnin ti faga o ko tɛmɛnen kɔ hali alabato la hali kerecɛn minnu ayi kerecɛn yɛrɛ minnu i n'a fɔ u ka sekow n'olu ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la f'u b'u ka sawumatu la alabato yɔrɔ la olu fana ti faga wa u ka batokɛyɔrɔ yɛrɛ ti ci ni ye silamɛya ka kuma de ye k'a fɔ kɛlɛden bɛɛ ye mais an bɛ mun ye bi denmisɛnninw bɛ kan tigɛ musow bɛ kan tigɛ silamɛya tɔgɔ bɛ min silamɛyatigi ye min fɔ o de ye nin kumana ni min ye dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye ni wahayu wɛrɛ ti jigin silamɛya juguw k'a dɔn olu bɛ ka baara kɛ u hakilila wɛrɛ kan mais ala tɛ n'o faamuna Seydina Ali ani zimi de kɔrɔ ye arabukan na mɔgɔ minnu ni silamɛw ye kɛlɛ kɛ silamɛw ser'u la i bɛ silamɛya ka danaya n'a ka kabako de ye yan kira sera dugu o dugu la n'a ye dugu minɛ ani sahabaw a t'a fɔ maa si ma diyagoya ko i ka kɛ silamɛ ye ni kira y'o kɛ dɔrɔn o la kuranɛ yɛrɛ n'ale ka kuma bɛ ɲɔgɔn bila o pewu ala ko kuranɛ de kɔnɔ ko la ikraha fi din
karabalte diinɛ na u y'a kɔrɔ yɛlɛmɛ cogo o cogo u ye tafsiri fɛn o fɛn k'a la a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kelen de don ko maa ti diyagoya diinɛ na a m'a fɔ silamɛya la dɛ ko diyagoya mɔgɔ tɛ se ka diyagoya diinɛ de la a se ka kɛ n'i sera mɔgɔ la i ko n'i ma kɛ silamɛ ye n b'i faga a dun dalen tɛ silamɛya la mɛ a bɛ siran i kana n'a faga a b'i ɲininka silamɛya ye mun ye i b'a fɔ k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah a y'o fɔ kɛ mɛ est ce que a b'a dusukun na a dalen t'a la i ko a ka wuli ka seli a wulila ka seli sunkalo sera i ko a ka sun a tilenna kɔngɔ na a n'a kɛra silamɛ ye kelen don wa n ka se banna bamuru bɛ n kɔ kan n'i ma seli u b'i n fa ani ne kɛra silamɛ ye kelen don wa mana ala kira ko sɔlɔ salam n bɛ ka nin kuma minnu fɔ a kelen tɛ se ka yɛlɛmɛ a bɛ ka taa cɛw de nɔ na la ikraha fi din mɔgɔ se ka diyagoya kɛ silamɛ ye silamɛya ye dusukun de ka da ala la ka sɔn ala ye que ça soit kerecɛnya silamɛya fɛn o fɛn f'i ka da ala de ka jɛn n'a ye tuma na n'i ye mɔgɔ diyagoya a bɛ se k'i labato parce que a siranni ɲɛ mais est ce que dusukun sɔnna tuma na maa tɛ se ka diyagoya kɛ silamɛ dɛ kira ma maa diyagoya kɛ silamɛ nkalon don n'a sɔrɔla kira tun ye mɔgɔw diyagoya zimi tun bɛ sɔrɔ ye wa ayi a tɛ sɔrɔ ye alors zimi kɔrɔ ye di kira sera dugu la a ye dugu minɛ sallallahu alaihi wasallam dugu minɛnen a ko ayiwa silamɛya de b'an bolo ni min bɛ tuubi o kana tuubi ka kɛ silamɛ ye minnu ko an kɔni minɛna an ka se banna nka anw tɛ don i ka diinɛ na anw bɛ to an ta la anw bɛ to an ta la kira ko baasi foyi t'a la a ye to a ta la nka an bɛ bɛnkan dɔw ta ɲɔgɔn kan aw ka dugu a bɛ silamɛya de ka mara kɔnɔ bi silamɛya de b'a siraw dilan silamɛya de bɛ kɔlɔn sen pour que fantanw ka ji sɔrɔ mɔgɔ minnu mago bɛ ji la u ka ji sɔrɔ silamɛya de bɛ dugu in yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔ wɛrɛ kana na bi a kan o tuma na min bɛ yen a t'an gɛlɛ fiyewu wa a bɛ fara an ka fana san o san mɔgɔ kelen ka kan ka nin sara gouvernement ye o bɛ kɛ ka siraw de dilan o de bɛ fara silamɛw ta kan ka kɔlɔnw sen o de bɛ fara silamɛw ta kan ka furakɛli kɛ o tuma na a bɛ fɔ o ma ko a bɛ min sara silamɛw ye a faamuna u tɔɲɔnen tɛ dɛ parce que u bɛɛ ka balo dugu in de kɔnɔ dugu kɔlɔsili ni dugu dilali o bɛ wajibiya bi dugu mara bɛ minnu bolo tuma na aw n'anw tɛ diinɛ na an ka sɔrɔw tɛ kelen ye mais n'a ye dɔ sɔrɔ a ye nin hakɛ fana sara an yɛrɛ ye pour que dugu ka ɲɛ bɛɛ ka lafiya tuma na o de tun bɛ wajibiya mɔgɔ minɛnen ninnu kan u k'o sara mais silamɛw ka tɔɔrɔ tɛ se ka s'u ma ayi kira y'o fɔ ni silamɛ ni layidu talen kɔ n'i ka tɔɔrɔ ser'u ma ko silamɛya duloki bɔra kan na komi mɔgɔ b'i ka duloki bɔ k'a dulon cogo malgré kafiriw don mais layidu taara u ni silamɛw cɛ ka ban silamɛ o silamɛ layidu hali ni silamɛ kelen de ye layidu d'u ma silamɛ 100 tɛ se k'o silamɛ kelen ka kuma wuli o kɔrɔ ye zimiw minɛnen ka na walima e ko dɔw ma a ye hakili sigi a ye na an tɛ foyi k'aw la e kelen de y'o fɔ k'a sɔrɔ i m'anw si ɲininka mais n'i nana n'o ye hali ni mɔgɔ fagata b'u la mais déjà silamɛ dɔ ye layidu di ka ban silamɛ bɛɛ bɛ to o tigi ka kuma kɔfɛ a layidu kana bɔrɔtɔ silamɛya ye layidu ko de ye ni ɲɔgɔnna de kɛra alakira la sallallahu alaihi wasallam kira ye silamɛya jira mɔgɔw la nin don don dɔ la silamɛ dɔw bɔra Makan k'u bɛna Madinɛ mais u nakun tun ye kana fara kira kan parce que kafiriw labɛnnen don Makan u bɛna silamɛw nɔfɛ Abu Jahali a y'u minɛ a ko aw taatɔ don min ko non e b'anw dɔn anw ye jagokɛlaw ye anw ka affaire ka ca yɔrɔw ɲɛfɛ an datɔ don Madinɛ an ka affaire de ko aw taatɔ tɛ kira dɛmɛ o ko ayi ko a tɛn'u dɛmɛ ka nin kɛlɛ in kɛ o ko ayi kira ko bɔn asafurulayi Abu Jahali ko n'o don a ye taa
u nana Madinɛ Naam. kɛlɛ labɛnnen u yɛrɛ y'u labɛn u nana fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam u minɛna cogo min na ani u sera ka plan kɛ k'u yɛrɛ tila kafiriw la cogo min na Naam. kira ko nin gɛlɛyara Allahu akbar. ko layidu d'u ma ka ban ko a ti kɛlɛ kɛ ko a ye to silamɛya ka ngo kɔfɛ ni silamɛ ko ngo a bɛ to yen Allahu akbar Aydara. Allahu akbar. aw bɛ se k'an dɛmɛ bi kɛlɛ la nka an y'a fara u ma sabu a ye layidu di kafiri ma ko a ti fara an ka k'u kɛlɛ u kana ye kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u tɛ tigɛ bɛ kɛ silamɛya la Allahu akbar. Allahu akbar. Muhammad Rasulullah Aydara. silamɛya bɛɛ bɛn bɛ jogo de ma Wallahi wallahi wallahi. an karamɔgɔ a bɛɛ Wallahi wallahi. o tuma na kuma dɔ la e bɛ ne ɲininka ko seli dun ne b'a f'i ye seli yɛrɛ nana de ko a b'an jogo ɲɛ i karamɔgɔ ka kuma tɛ dɛ selitigi ala y'o de fɔ Aydara. o tuma na e bɛ fɛ ka mun fɔ an balima dɔw bɛ yen hadisa alakira ka kuma ka gɛlɛn Wallahi. Allahu akbar. mais a bɛ faamu yɛrɛ mais ne t'a fɛ o bɛ bɔda ɲini koyi Wallahi o bɔda ɲini Aydara. alakira ko sallallahu Salim. awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatu Allahu akbar Aydara o de tɛ ko fɛn fɔlɔ min ɲininkali bi kɛ ala ka jɔn na lahara don n'an sera lahara ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye mɔgɔ kelen kelen bɛɛ jɔ a k'u sɛgɛsɛgɛli daminɛ kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko sɛgɛsɛgɛli bi daminɛ mun na ko mɔgɔ ka seli ko a bi daminɛ seli de la ko ni seli ɲɛna baara tɔw bɛ lajɛ ko ni seli ma ɲɛ u b'a fɔ direct janimɛ kɔnɔ alors mais hadisa in ma faamu mɔgɔ caman fɛ a kɔrɔ la u k'o de seli de ka bon k'o de la ala bi fɔlɔ k'o lajɛ tiɲɛ de don mais u ma min faamu docteur i nana yɔrɔ la ko i man kɛnɛ a y'i lajɛ furu a y'a sɔrɔ e ta ye kɔnɔdimi de ye nka ju ye tigadɛgɛ dun ye Allahu akbar. docteur ko i ma tigadɛgɛ bila nin fura in ta n'o banna i kana n k'i lajɛ e ma sɔn ka tigadɛgɛ bila e ma sɔn ka fura ta mais n'i nana visite filanan na docteur bi fɔlɔ k'i ɲininka mun na i ye fura ta wa parce que i nana ko i ma kɛnɛya docteur e ye fura ta wa i ye tigadɛgɛ bila wa parce que n'i ye tigadɛgɛ bila o de bɛ n'i kɛnɛya mais n'i ye fura in ta o bɛ kɔnɔdimi ban mais pour que a kana wuli bilen tigadɛgɛ bila o tuma na n'i nana visite filanan na ko ne ma kɛnɛya docteur b'a fɔ i ye fura in ta tacogo la wa est ce que i ye tigadɛgɛ bila o tuma na n'i m'o bila docteur mago t'a tɔ la o an bɛ mun kɛ bilen n'i ka fura d'i ma i m'a ta n ko i ka min bila i m'o bila ne bɛ e ka mun consulter e la tuguni taga i yɛrɛ faga o tuma na seli ala y'a di an ma kunfɛ tɛ dɛ k'a d'a kan ko nin b'aw jogo de ɲɛ nin b'aw jogo saniya o dama tɛ hali fɛn haramu a b'o to yen fɛn min kɔnnen don seli b'a bɔ nin bɛɛ la o tuma na kira ko ale cira jogo kama ala ko ale ye kira ci bɛɛ ka lafiya o tuma na fɔlɔ bɛ kɛ mun na lafiya tindi de bɛ lajɛ n'o escalier in ka ɲi ni seli ɲɛnen don dɔrɔn baara tɔ bɛ lajɛ parce que ni seli ɲɛnen don o bɛ jogo de la tuma na sisan mun bɛna d'i ma i ye min caman kɛ i hinɛna misikina caman na i kɛra ladiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲumanya k'i ka denbaya ye ka ɲumanya kɛ dɛsɛbaatɔ ye tuma na o fanga bɛna lajɛ mais ala mago t'o la fɔlɔ n'a sɔrɔ la jogo man ɲi ni jogo man ɲi kaban i ye mɔgɔw tɔɲɔ i ye mɔgɔw tɔɔrɔ i ye dɔw faga i ye nkalon da dɔw la i ye dabalijugu kɛ dɔ kama o tuma na e ka seli n'o ma ɲɛ kaban tɔ jumɛn bɛ lajɛ wa seli de bilala bɛɛ ɲɛ ni nin ye seli ma bila bɛɛ ɲɛ ko seli ka bon a bɛɛ ye dɛ seli bilala bɛɛ ɲɛ ko seli de ka ko ka gɛlɛn parce que ale de bɛ jogo dilan o tuma na min jogo man ɲi o ka baara tɔ yɛrɛ man ka lajɛ ami a bɛ faamu o tuma na seli naani
ani ni zimi a y'o kɔrɔ dɔn sisan silamɛya sera mɔgɔ minnu na k'u minɛ u yɛrɛ tɛ silamɛ ye yahudiyaw b'a la kerecɛnw b'a la kafiri yɛrɛ fimanw b'a la o tuma na u ni silamɛw bɛ ka balo ɲɔgɔn kan fana dɔ ka tɔɔrɔ tɛ se dɔ ma o zimi in dɔ Sidna Ali ka nin fɛngɛ in bununen kɔtɛrɛ bununen Sidna Ali taara Kufa sugu fiyɛ la a y'a sɔrɔ kɔtɛrɛ bi yahudiya dɔ bolo a bɛ k'a feere Sidna Ali ko yahudiya in ma a ko nin kɔtɛrɛ in ye ne ta ye yahudiya ko i ta tɛ a ko ne halala ye nin a mɛnna n bolo n b'a dɔn a ko i ta tɛ ne halala ye nin Sidna Ali ko a ma a ko n bɛ sɛbɛ la a ko n ta ka jugu i ta ye ne ta ye n ta ye kuma samana min kɛ Sidna Ali ko a ma ko a bɛ taa n'a ye juge fɛ silamɛw ka kiiri tigɛ la i ye ninnu ye nin don Sidna Ali de ye khalifa ye n'a ko k'i fa i t'i ye mais a ma kiiri tigɛ a yɛrɛ ye a ko mɔgɔ min nomenen don an fɛ k'o ka kiiri tigɛ ni Sidna Ali ni yahudiya bɛ taa n'o y'a bila da min na an b'a ko ye a ma ka bonya lajɛ ninnu ka histoire k'an ka fɔ mɔgɔw man ka ɲinɛ kira bɔnnaw kɔ foyi t'u la ni ɲuman tɛ Sidna Ali ni cɛ belebele in u b'o de fɔ ko ni Sidna Ali ka bamuru kun tɛ ni an ba Khadija ka nafolo kun tɛ ko diinɛ lɔma in kun ti jɔ parce que n'Ala bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ sababu de k'a la foyi ti k'a yɛrɛ ma Ala bɛna ni sababu de ye Ala ka ɲuman k'a ye Sidna Ali ani yahudiyakɛ nana Shurayh al-Qadi fɛ yen Shurayh o kun ye al-Qadi ye mɔgɔ caman bɛnn'a kan ko a bɛ siran Ala ɲɛ ladiri don Sidna Ali nana mais a bɛ Sidna Ali ka mara de kɔnɔ Sidna Ali nana ka n'a fo k'a fɔ ayiwa ne ni yahudiyakɛ nana an ka kadiya ye nin ye an ka kiiri ye nin ye Shurayh ko a ko a bɛ cɛ min bolo ko a ta don a t'e bolo e ko i ta don a ko yala seere b'i la wa Shurayh ko Sidna Ali ma seere b'i la wa Sidna Ali ko a ma a ko seere bɛ na ko seere bɛ na dɛ a ko seere ye jɔn ye a ko Hasan ni Hussein u bɛ nin dɔn ko ne ta don Shurayh ko a ko n ti olu ka seereya minɛ Sidna Ali ko a ma a ko i ti ali jinɛnadenw ka seereya minɛ ka kɔn kira fatuli ɲɛ kira ko El Hasan wal Hussein sayyida shabab ahlul janna a ko Hasan ni Husaini a ko lahara don alijinɛ kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko les jeunes alijinɛ kɔnɔ ko ninnu de y'u ka kuntigi ye ko kira fatubali y'o fɔ cɛ fila ma k'o ye ninnu n bɛ ka nin ta sunna kitabu de kɔnɔ a ko e t'olu ka seereya minɛ Shurayh ko a ma a ko Abul Hasan i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ i ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ n bɛ nin hadisa in dɔn kira ye nin fɔ nin kamalennin fila ma n b'a kalama n b'a dɔn nka n ti den ka seereya minɛ a fa ye n ti den ka seereya minɛ a fa ye Sidna Ali ko di a ko tuma na ne bi seereya nin diriw in c'est-à-dire kɔtɛrɛ in yahudiyakɛ ta don a y'a d'a ma yahudiyakɛ ko al-Qadi Shurayh ma a ko nin de ye silamɛya ye Ali ɲɔna ka kiiri tigɛ
o ka juguya la c'est-à-dire ka kiiri tigɛ k'a dakoya Ali ɲɔgɔnna na nin de ye silamɛya ye wallahi Suroye ko nin de ye silamɛya ye a ko ne bi seereya bi k'a fɔ kɔtɛrɛ in ne ta tɛ Allahu akbar Haidara wa n y'a dɔn fana nin de ta don Allahu akbar o tuma na kɔtɛrɛ filɛ nin ye sigi a y'a di Suroye ma Suroye y'a di Seydina Ali ma Allah Seydina Ali ko yahudiyakɛ ma nam n'i ka jɔzɔnna in ye ne yɛrɛ jɛna nin biriw ye n kɔ Allahu n ye akbar nin d'i ma Haidara anw kunkolo sɛgɛnnen don Seydina Ali ko n ye nin fana fara a kan Allahu akbar yahudiyakɛ ko o tuma na ne bɛ don nin diinɛ in na sa dɛ Allahu akbar. wallahi Allahu akbar. o yɔrɔ bɛɛ yahudiya tuubira Allah Allahu akbar. a y'a lajɛ wallahi jogo ni jogo jogo ni jogo o de bɔra anw ta la pewu a bɛ seli a bɛ si ka seli nafila kɔni ni min sara o bɛ tanu de cɛkɔrɔba in a tɛ misiri bila o Musa Jan kabini an y'a ye don min na misiri ma seli a kɔ Allahu akbar hali a banabaatɔ u b'a sɛnsɛn de ka na misiri sigi mais a denmusow bɛ balo a ka so cogo di Subhanallah. Subhanallah. wallahi kabako a n'a balimaw bɛ cogo di a musow b'a bolo cogo di wallahi a ka denbaya bi di nam a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ cogo di commerce la o ti fɔ dɛ ay dati dola cɛkɔrɔba in tɛ nkalon tigɛ fiyewu o ti fɔ o ti fɔ ti misiri bila wallahi tuma na fo an k'an janto ninnu de la ka a lajɛ an bɛ se ka ninnu ladege cogo min na tiɲɛ su in na ne mana wajuli yɛrɛ kama ne nana dɔrɔn de ka na dugawu kɛ wallahi Inshallah. sabu ka d'a kan ninnu n ka sigi n'i yera kɛnɛ kan hami min b'i la jira ala la siga t'a la ala bɛ sɔn ninnu kama wallahi Haidara ala bɛ sɔn ninnu kama wallahi mais n'i ko i bɛ kira somɔgɔw fɛ kira somɔgɔw kanu tɛ k'u tɔgɔ fɔ ayi kira somɔgɔw kanu tɛ k'u ka bonya fɔ Seydina Ali ɲɔgɔn tɛ Huseni ɲɔgɔn tɛ Hasanu ɲɔgɔn tɛ Alakira ɲɔgɔn tɛ non 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 Haidara non u ɲɔgɔn tɛ o banna o o bana pewu e ta ye mun y'a la n'u ɲɔgɔn tɛ e t'u ye o ayi Allahu akbar. ne hakili b'i ni yɔrɔ de t'a la u ɲɔgɔn tɛ bɛ mun ye e ye u ye mun kɛ ko an k'o kɛ tiɲɛ u ye mun fɔ ko an k'o to yen k'o to yen Haidara n bɛ kira fɛ n b'a somɔgɔw fɛ a bɛ maa nafa yɔrɔ min na n ye silamɛ ye nin dama don kira ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to yen a somɔgɔw ko an ka mun kɛ an ka mun to yen an ye jogo jumɛn y'an somɔgɔw la n'an b'an yɛrɛ dege ni o ye tara an na surunya ala la wa kanu in bɛ dan yan ten Haidara an y'a faamu n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu ɔ n'o faamuna an tɛna taa yɔrɔ jan Seydina Hussein nam cɛ min don a sabalila kojugu wallahi siga t'a la a tɔɲɔna wallahi dan sagora a kan siga t'a la Haidara kira ye Hussein ta de k'a yira mɔgɔw la nam al-Hussein minni wa ana min Hussein Allahu ala ahabba Allahu man ahabba Hussein Na'am. Haidara sɔpɔr wallahi nin bɛ wasa kɛ o wallahi ne ma bɔ nin den ninnu bɔra ne na ne yɛrɛ bɔra ninnu a na bɛ dan Haidara ala kɛ maa fɛ maa min kɛra ninnu fɛ Allahu akbar tuma i b'a yɛlɛmɛ dɔrɔn ba maana maa min bana ninnu na pewu seli ye farida de ye wallahi mais tallahi man ta su sɛ mɔgɔ ka kuma na ne bɛ n ka dalilu bɛɛ na suna de kɔnɔ wallahi a tɛ se ka sɔsɔ ayi dabɛn tɛ se Seydina suna karamɔgɔba dɔ Badru el Mashari wallahi Badru Mashari bɛɛ b'a dɔn wallahi suna karamɔgɔba don ale de ye nin fɔ a ko Seydina Hussein ko don dɔ la alakira bɛ ka seli misiri kɔnɔ safo la ko Seydina Hussein nana yɛlɛ a kan kan sujudu la a te turulen Hussein yɛlɛna k'i sigi a kan kan a ko kira kunkolo tora duguma silamɛw mɛnna u kunkolo tigɛ ka wuli n'i ma ala kibaru mɛn i na mun y'o kɔnɔ o tuma na waati dɔ sera min kɛ kira ye ala kibaru fɔ silamɛw wulila
seli bannen dɔw y'a ɲina ko wayu kun bi jigin wa tare ni tenduru in de jɛyana a k'o tɛ dɛ ayi a ko Huseini de yɛlɛnna n ka kan ma kanu k'a bɔ yen n y'a kɔnɔ Allahu akbar Haidara Jabbar wallahi Allahu akbar ni Alakira ka kanu ye a bɔnna o wallahi a kun bɛ ɲɛnajɛ ni ninnu de siga t'a la Haidara El Hasan wal Husein siga t'a la mais Huseini fagara cogo min na kabako don bɛɛ y'a ye wallahi n y'a f'i ɲɛna Alakira sallallahu alaihi wasallam Salim don dɔ la nam a muso dɔ sigilen b'a ka da la parce que kira sɛgɛnna a don Allahu akbar a donna so kɔnɔ k'a b'a da dɔɔni ka sunɔgɔ nam a b'a ka da kɔlɔsi pour que mɔgɔ kana don kira kan Allahu akbar muso in b'o la Huseini nana Huseini ko a bi don min kɛ musokɔrɔba in ye Huseini nɛgɛ k'a sogo la pour que a kana don Allahu akbar mais ale yɛrɛ y'i t'o la ka sogo la ni baara wɛrɛ ye ka ɲinɛ Huseini kɔ Huseini donna kira kan sallallahu alaihi wasallam Salim Haidara muso in b'a fɔ Alakira muso in b'a fɔ ko ale sigilen ale tulo bɛ hi kana comme adamaden min bɛ ka kasi a kɔnɔ a bɛ ka sigi a bɛ kasi a bɛ sigi ale tulo bɛ sigi kana ale wulila ka don so kɔnɔ ka na sɔrɔ Huseini sigilen bɛ Alakira disi kan sallallahu alaihi wasallam Salim a ko kira ma ko mun bɛ yen kira ko foyi tɛ yen Allahu akbar a ko nin waati in na Jibrila de jiginna ko n k'a dɔn nin den in bɛ faga sigi nin den in bɛ faga Allahu akbar ko nin den bɛ faga c'est-à-dire an bɛ ninnu ka tariku fɔ kun ye mun ye a nafa ye mun ye k'a fɔ Seydina Huseini ye tɔɔrɔ sɔrɔ Seydina Hasan u y'a empoisonné de Alakira ye denw jira ko ne bɛ ninnu fɛ Ala kɛ maa fɛ min ye ninnu kanu mais yahudiya m'u faga chrétien m'u faga bolisɔnna m'u faga selawanɛw de ye nin den fila bɛɛ faga wallahi subhanallah selaw de y'u faga wallahi mais u ka tɔɔrɔ lakali kun nafa jumɛn b'a la ko ni e yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ to Ala kɔ min ka kusi ye min ye Ala bato ka tɛmɛ i kan Ala bɛ min fɛ ka tɛmɛ i kan o ye tɔɔrɔ sɔrɔ tuma ni e yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ f'i k'a dɔn cɛw de tɛmɛ n'i ɲɛ minnu kun ka di Ala ye ka tɛmɛ i kan f'i yɛrɛ ka muɲu ka sabali a daminɛ Alakira la sallallahu alaihi wasallam Ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ a ko ne b'a dɔn kuma dɔw kelen bɛ k'i degun u ka kuma dɔw bɛ yen o kelen bɛ k'i kira degun nka f'i k'a dɔn dɛ kira si ma tɛmɛ e Muhamadu ɲɛ ni nin ɲɔgɔn na n'u ka mɔgɔw m'a tigi nkalontigiya ka kuma jugu bɛɛ fɔ a tigi ma u sabalila fɔ ni Ala ka dɛmɛ nana kumana mɔgɔw yɛrɛ ka sabali n ka dɛmɛ bɛ na Allahu akbar Allahu akbar mais Seydina Ali o belebele in cɛ min ka bamuru ye silamɛya kogo jɔ wallahi a y'a kɛ kira denmuso cɛ don maa o maa bɔra kira la o bɔra nin cɛ in de la a denmuso sira kan Zahra o Seydina Ali a kɛra cogo di Alakira y'o fɔ a ye don dɔ la kira ka waati labanw na kira y'a wele ka don so kɔnɔ gundo dɔw bɛ yen o bɛ di dɔw ma o fɛn min bɛ kira fɛ a y'a fɔ Seydina Ali k'a ban pewu a ko nka n bɛ kelen f'u ye nin bosi Seydina Ali tun ye bosi batigi de ye a bosi kun ka bon a ko ale i ti faga i ti sa fiyewu fɔ nin bosi in ka bile joli la nin kunkolo in joli fɔ a ka bosi in bile Seydina Ali banana bana juguyara riwaya fila don dɔw ko k'a tun bɛ Madinɛ
burusi kɔnɔ dugu dɔ de la bana in y'a minɛ a juguyara u ko an k'a ta ka na Madinɛ dɔw ko la k'a banana Madinɛ yɛrɛ de k'u ko k'u ka dɔkitɛri ɲini a ye a kɛra fila fɛn o fɛn a bɛɛ ye kuma kelen de ye u nana ko Seydina Ali ma ko ni bana in gɛlɛyara ko tuma i t'a to an ka dɔkitɛri wele a ko a kana siran a ko nin t'i fa a ko kira ma taa fiyewu fo a ko ne ma ko i ti Ala masɔrɔ fiyewu fo nin b'o ji in ka bilen kunkolo in joli la Seydina Ali ti tangana dɔn Seydina Ali ti saraka dɔn mais Seydina Ali ka to ye Alakira min y'a fɔ a ye o kun tɛ se k'a saraka fɔ a ye o kun tɛ se k'a tangana fɔ a ye la bal qada'u la Ala ka latigɛ dɔ tila kɛra n tɛna don kɔnɔ mais n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn kira somɔgɔw ma hɛrɛ sɔrɔ kira kɔfɛ ɲani ni ɲɛgan hali n'i y'u tɔgɔ fɔ i bɛ kɛlɛ Seydina Ali fɔko fila o b'a sɔrɔ u y'i bɔ silamɛya la Hasani Husseini tɔgɔ u y'i bɔ silamɛya la Zaharaw tɔgɔ u y'i bɔ silamɛya la nin ye kabako ye mais an bi bɔda ye ninnu de la Husseini fagara cogo min na bɛɛ b'a dɔn Hasani fagara cogo min na bɛɛ b'a dɔn mais Ala kun tɛ yen wa Ala sɔnna ka ni ɲangata di kira somɔgɔw ma tuma na n'an ye min sɔrɔ an k'a dɔn ko minnu ka kusa an ye min dar'u kan Ala kan'a dan kan tuma na a bɛ limaniya di a bɛ mɔgɔ sabali ni Ala ka latigɛ ye n'a kɛra fantanya ye i bɛ sabali n'a kɛra bana ye i bɛ sabali n'a kɛra lajarabi o lajarabi ye n'i ye kira somɔgɔw lajɛ mun dar'u kan mun kɛr'u la nkalon jumɛn dar'u la u ye bɛɛ hakili tiɲɛ o y'a sɔrɔ diɲɛ ma dayɛlɛ tan ko Seydina Ali ti seli k'a ye seli bila ka tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ ye mais a faga don a fɔra k'a fagara misiri kɔnɔ min kɛ mɔgɔw ye nimisa daminɛ ko tuma na a tun bɛ seli wa ni nkalonjugu ninnu dara Alakira bɔnnaw de la tan wa fɔ lahara bi ten fo ka taa dugukolo meleke mana n'an ye tɔɔrɔ min sɔrɔ an k'a dɔn minnu ka kusa an ye o tɛmɛna olu fɛ mana ne bɛ n jɔ yan su in na Seydina Husseini ka mawuludu la k'a yira silamɛw la nin waati in degunnen don banako la mais o n'a ta bɛɛ jama jɛrɛli man ɲi nka nin waatiw man ka tɛmɛ abada fo a ka mɔgɔw bɔ a kalama ko ko dɔ bɛ yen Ala yɛrɛ bɛ sɔn ka hinɛ an na tuma na toujours banako in mɔgɔw hakili kana wuli mɔgɔw ja kana tigɛ Ala tilalen don a ka baara la mais a ko an k'a wele a ko an ka sababu fana minɛ khuzu bil asbabi summa tawakkalu ala Allah a ye sababu minɛ a ka sɔrɔ k'a sɛmɛ Ala la sababu ye mun ye yan ni dɔkitɛriw ko an k'a kɛ cogo min na an ka jɛn n'a ye an k'a kɛ ten ni dugawu minnu b'an yɛrɛ bolo an k'o jira Ala la o kɔfɛ an k'an sɛmɛ setigi la silamɛya ti naloma diinɛ ye o dɔn diinɛ de don ni ɲɔgɔnna nana n y'a fɔ siɲɛ caman ni nana kira tɛmɛnenw tile la a nana an ka sahabaw tile la an ka sahababa caman bɛ yen minnu sara ni ɲɔgɔnna taawunaw la u sara u musow sara ni ɲɔgɔnna taawunaw na mais o kɔrɔ tɛ Ala t'u fɛ la Ala kun y'a latigɛ de k'u bɛ taa nin na tuma na fura jumɛn bɛ nin na sisan dɔkitɛriw ka kumakan labatolen kɔ mɔgɔ minnu k'u ye silamɛw ye k'an jogo lajɛ jɔnni tɔɲɔlen don an fɛ e bɛ ka dabali jugu kɛ ko i bɛ jɛni ta tiɲɛ muso i cɛ janfali jɔ Ala yafa deli segin kɔ cɛw i muso janfali jɔ Ala wele segin kɔ faamaw a ye fantan tɔɲɔ dabila a ka segin a kɔ a ka fantanw ka hakɛ d'u ma
hasidiw a ye hasidiya bɔ dusukun na wallahi ala tilala ka baara la jɔn jɔyɔrɔ tɛ yen kun wallahi fura o fura bɛɛ balawu la nin de don ka tuubi ka segin kɔ ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma ni min tɔɲɔlen don i fɛ munna an b'a ɲini ala fɛ ala kɛra bɔnna ninnu kama ala k'an ka jamana bɔ an kɛrɛfɛ jamanaw ala k'u kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ala k'an yɛrɛ kisi ka don ani nin balawu cɛ ala ka don ani nin tɔɔrɔ cɛ ala k'an ka jamana lafiya ala ka san caman yira an na ala k'o kɛ ala kɛra yɛrɛ bonya kama parce que siranko tɛ n bɛ segin a kan siranko tɛ bana nana o bana mana o kaburu dɔw falen don mɔgɔw bi sa de saya bɛ yen de ata alal qawmi amrun la maradda lahu Allahu akbar hatta qadaw wa asbaha al qawmi ka'an lam yakun saya bɛ na de banajugu nana banajugu mana an bisa ko fɛn dɔ nana mɔgɔ kan fɛn min tɛ se ka kunbɛn docteur tɛ se ka kunbɛn docteur yɛrɛ ma sa na ko a ye mɔgɔw faga mɔgɔw labanna cogo di ko a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw tun tɛ yen a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw tɛ yen i fa kun bɛ yen o mɛ bi a kɛra i n'a fɔ a tɛ yen i teriw kun bɛ yen i b'i teri dɔw dɔn a kɛra i n'a fɔ u kun tɛ yen wa i yɛrɛ bi kɛ ten saya bɛ yen hali ni bana tɛ mɛ ni ala nana ni dekun ye an ka ala wele an ka segin an kɔ ladilikan minnu fɔra an k'olu labato salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu e m'o kɛ wa sherifu ayiwa ko ka segin baya kan ne hakili la o tila l'o la sa ayiwa n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyali kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala ka yafa n ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasul